It was very beautiful of children Это to было come прекрасно, то, что дети and пришли receive me и встретили меня in this beautiful manner. таким замечательным образом. It can take you back Это может to the days of перенести Krishna, вас назад во времена Кришны, when in his childhood когда в его детстве he was very much respected он by был his очень friends, уважаем друзьями. and they tried to do all the И honor они that was старались possible. оказать все почести, которые только возможно. You know the story of his birth. Вы знаете историю его рождения. Also you know the Также story. вы знаете историю. I think if you stop the water, Я думаю, что then если otherwise вы my остановите speech might be воду, а different. иначе моя речь неразборчива. You know the story Вы of his знаете birth. историю его Here рождения. we have the flowing of Здесь water, У нас both the водопад sides. с двух сторон. The way he used to play То, his как он flute играл на своей флейте along the Jamuna реке river. Ямуна. The whole thing looks sometimes, Все это иногда выглядит So настолько human. человеческим, but it is not. но это не так. At the right time, В whenever he нужное needed, время, когда as бы a это ни child, было ему нужно, he ребенок, manifested his он powers. проявлял свои силы. That he killed Он a woman who was a devil. убил женщину, которая была дьяволом. Ultimately, he killed Kamsa. Наконец он убил Камса. After that, you know После that этого вы знаете, he preached Gita. что он проповедовал But it's not Гиту. so fast as that. Но это было не так быстро. After killing Kamsa, После того, как он убил Камса, he went down to он Dwarika to rule отправился в Дварику для того, чтобы править там. And there he had to Там marry он должен был жениться 5 more на wives. еще 5 женщинах. First he had 16,000 Вначале у него wives. было 16 тысяч So the many жен. people can Так что ask многие the люди question, могут mother, задать what sort of a вопрос, husband he мать, must что be? это был за муж. These 16,000 Эти 16 should explain тысяч нужно объяснить. that he has 16 То, что у petals. него 16 лепестков On his domain в его of Vishuddhi. царстве Вишудhi чакры. And these 16 И эти petals 16 лепестков, multiplied by the будучи 1000 умноженными petals на 1000 лепестков Сахасрары, of the Sahasrara become становится 16,000. 16 So тысяч. these are Эти 16 16,000 тысяч powers сил, которые доступны which are available to us и also. нам также. These 16,000 Эти powers 16 тысяч сил are working in the brain. работают в мозгу. These powers could not come as Эти силы Sahaja не могут стать сахаджи-йогами. so they came Так что они as пришли, women как who were женщины, entrapped by a king, которые exactly были 16,000. захвачены королем именно точно And he 16 married тысяч. them. И он женился на них, Because by marriage потому it что was через all very брак dharmic. это было очень дхармично. Also he married Также он позже 5 wives женился later на 5 женщинах, who represented the которые 5 представляли elements. собой 5 элементов. Incarnation Инкарнации cannot be understood не from могут human, быть поняты с человеческой точки зрения. can never be understood. Никогда не могут should быть say. поняты. Because their ways and methods Потому что пути и методы are different. другие. They have ways and methods of their У own. них собственные пути и методы. But they do not И они expose не them раскрывают их другим людям. to other people, not that Не they are потому, что afraid они to боятся expose раскрыть or they или don't want to не expose, хотят открыть. but it will not Но be это intelligible. не будет It благоразумно. cannot be Это не understood by может human быть beings. понято человеческими существами. If you ask me a question, say, Mother, how Если do вы you manage зададите мне that? вопрос, мать, I как may вы just смогли change the сделать topic это? И, возможно, very cleverly. могу просто изменить тему. Очень ловко. So now I'm going to tell you
about Сейчас я собираюсь рассказать вам 16,000 о petals 16 тысячах of the лепестков Sahasrara. Сахасрары. And now we can start the translation. Теперь мы можем начать перевод. In gist you can tell them. Donc, Shri Mataji a expliqué que c'était bien cet accueil avec les enfants parce que Shri Krishna lui-même a commencé en tant qu'enfant et parmi tous les enfants du village où il se trouvait et dont le décor ressemble beaucoup à celui qui a été monté ici. Shri Krishna a commencé très tôt à faire son travail. Il a tué une Rakshasi qui était déguisée en nourrice, qui avait essayé de l'attaquer. Et plus tard, il a tué le démon Kansa qui dominait toute la région dans laquelle il se trouvait. Il n'a pas immédiatement participé à la bataille de Kurukshetra et dicté la Bhagavad Gita juste après cela, mais il y a eu de longues années avant qu'il n'intervienne dans cette bataille et où il a régné en tant que roi à Dwaraka. Shri Krishna a épousé plusieurs personnes. Il a épousé 5 épouses qui représentaient les 5 éléments, et d'autre part il a épousé aussi 16 000 jeunes filles qui représentaient toutes ces shaktis, tous ces pouvoirs, et qui étaient incarnées avec lui. Pour récupérer tous ces pouvoirs, disons, et de façon dharmique, il fallait qu'il soit marié avec elle. Le Vishuddhi Chakra représente 16 pétales, et le Sahasrara correspond au chiffre 1000. C'est donc le Vishuddhi porté au Sahasrara, 16 000 Shaktis qui sont avec lui. C'est à propos de ces 16 000 Shaktis que Shri Mataji va parler aujourd'hui, car elles sont entre nos mains. So now, to understand the 16,000 powers that you have got in your brain already manifesting, as soon as you get your realization, Итак, those нужно понять, 16,000 что 16 тысяч powers сил start в manifesting. вашем мозгу Donc ces 16 000 pouvoirs sont проявились. présents dans notre cerveau, et dès que nous avons notre réalisation, commencent ces puissances à se manifester. стали проявляться. Every petal of Sahasrara has got 16 powers. Каждый лепесток Chaque Сахасрары pétale du получил Sahasrara, 16 chaque pétale сил. du Sahasrara a 16 pouvoirs. And these are, the petals are made of the 5 elements. Et И chacun de эти, ces я имею pétales в виду est fait лепестки, à partir сделаны des из 5 5 éléments. элементов. So these 5 elements who create these 1,000 petals Donc ces 5 éléments И forment так что эти le 5 millier de элементов, которые pétales, создали эти 1000 лепестков, have got 16 powers on every petal. получили et possèdent 16 сил на 16 каждый pouvoirs sur лепесток. chaque pétale. Now the 5 elements Les 5 éléments Эти 5 элементов is the right side, – это правая сторона, correspondent au côté droit, which is the content, or we can say the matter of the brain. qui которые есть sont la содержимое, substance или du можем cerveau. сказать материя мозга. The matter of the brain is created in such a manner that it has a protective matter also. So we have grey matter and also the white matter which is outside to protect the grey matter. Материя мозга La matière du cerveau est создана в constituée такой de telle манере, что façon имеет qu'elle est также protégée elle-même. защитную C'est ainsi que материю. nous avons la У substance нас есть grise, серая la материя, и substance также белая blanche qui est материя, которая autour et qui снаружи la protège, защищает cette substance серую grise. материю. Now these 16 powers which are expressed in every petal Эти Ces 16 pouvoirs сил sont exprimés dans выражены chaque в каждом pétale. лепестке, are coming from the left side.
И viennent du они côté gauche. выходят из левой стороны. Shri Krishna is an incarnation of the left side. Shri Krishna est une это incarnation du инкарнация côté левой gauche. стороны. So the 16 powers which are coming from the left side adorn the petals which are made of 5 elements. Et ces Так что 16 16 pouvoirs qui сил, viennent du которые côté идут с gauche, левой стороны, viennent наделены orner лепестками, les которые 1000 сделаны pétales из 5 formés элементов. à la partir des 5 éléments venant du côté droit. But these powers already exist in the brain. Mais ces Но pouvoirs эти existent силы déjà уже dans le существуют в cerveau. мозгу. By these 5 plus 16 powers, we do all our nervous system work. Par Et с этими ce 5 système плюс de 5 et 16 силами 16, мы делаем всю nous faisons работу déjà нашей tout ce que нервной nous faisons системы. avec notre système nerveux. For example, if you have to lift your hand like this, then it is worked first of all through the left side which desires that it should be lifted. Par exemple, si vous Например, voulez если вы lever должны votre main comme поднять вашу cela, руку вот так, cela vient d'abord тогда это du côté работает gauche прежде et du всего через désir левую de сторону, lever la как main. желание, что она должна быть And then поднята. is ordered to the 5 powers or 5 elements, they go into the action. Et à ce Затем moment-là, идет l'ordre приказ пяти parvient силам, aux 5 5 éléments du côté элементов, и droit они qui приходят entrent в en действие. action. Also, we have in our system a special type of arrangement where there is a reflex action. Dans notre Также système, у nous нас avons есть в aussi нашей un системе arrangement особый тип spécial qui est le организации, système когда réflexe. происходит рефлекторное действие. Which is built earlier in our evolution. Qui a été Что constitué встроено раньше в ходе plus нашей tôt dans эволюции. notre évolution. So, in a human consciousness, whatever works is not a reflex action. В Dans человеческом la сознании conscience все, что humaine, работает, не ce qui является fonctionne, ça рефлекторным n'est donc действием. pas l'action réflexe. But now when you or Sahasrara is enlightened with the Kundalini, all these 1000 powers multiplied into 16,000. Et Сейчас, maintenant que как nous Паша sommes au niveau du Сахасрара Сахасрара, просветлена Кундалини, ces 16 все эти pouvoirs doivent 1000 se сил multiplier par умножились 1000. до 16 тысяч. So all the nerves in the body get enlightenment. Et à ce moment-là, Donc, tous все les нервы nerfs в dans теле le corps получили reçoivent leur просветление. illumination. Your attention becomes enlightened. Ваше Votre внимание attention стало elle-même devient просветленным. éclairée. With these 1000 dimensions, you become collectively conscious. Et c'est avec cette И с этой одной puissance тысячей 1000 измерений que вы vous стали devenez коллективно collectivement conscient. осознанными. We can say like this, if there are 16 people staying in 5 houses, Par exemple, on peut Можно dire si nous сказать avons так. 16 Если есть personnes 16 человек, réparties dans находящихся 5 в 5 maisons, домах, and they are working separately и они ils travaillent действуют séparément. по отдельности, and sometimes coordinating. Et de иногда temps en temps, ils se координируют свои coordonnent. действия. But a flood comes in. Но пришло наводнение. Flood. Ah, une inondation arrive. As a result of the flood, all these houses are brought together Et à cause Et de cette résultat, inondation, это toutes les наводнение, maisons все дома se стали trouvent rapprochées. and get enveloped into the energy of that flood. И Et elles стали se trouvent окутаны baignées, энергией enveloppées par этого l'énergie de ce потопа. flot. Then they join hands together. À ce Когда они moment-là, ils объединяются, se serrent les coudes tous ensemble. They forget their houses Ils они oublient leur забывают maison о своих домах, and they start using now a new energy of collective consciousness. et ils se и mettent à начинают utiliser la использовать nouvelle énergie новую de la энергию conscience collective. коллективного сознания. This is exactly what has happened in you. Это exactement ce qui se именно то, produit en что vous. произошло внутри вас. That as soon as the Kundalini has risen within you and given you realization, the flood has brought these dormant energies in you into play. Как только C'est-à-dire que lorsque vous avez votre поднялась внутри вас, réalisation et дала que la реализацию, Kundalini s'élève, поток c'est ce запустил flot, эту cette inondation qui se спящую produit энергию в игру. et qui met ses pouvoirs en action en vous.
You don't have to think that you have to hold each other's hand when there's a flood. You just hold it automatically, spontaneous. Devant ce flot, vous n'avez pas à réfléchir à savoir comment vous serrez les mains, tenir les coudes les uns les autres, mais ça se fait spontanément. So all the energies suddenly start getting into motion. Donc toute cette énergie soudain se met à entrer en mouvement. So this power where the 1000 energies of the brain suddenly awakened is the power called as Viratangana. Donc ce pouvoir de 1000 qui se trouve dans le cerveau et qui entre en action devant ce flot, c'est le pouvoir qu'on appelle celui du Virata. That is, she is the power of the Virat. C'est-à-dire c'est la puissance, la Shakti du Virata. She is the power which makes Shri Krishna a Virat. C'est cette puissance qui fait de Shri Krishna le Virata, l'être collectif. So the 16,000 powers which he achieves in your being, Donc les 16 000 pouvoirs qu'elle accomplit dans votre être, is done through the power of Viratangana. c'est fait à partir du pouvoir de Viratananda. And at this modern times, you know who is that. Et dans ces temps modernes, vous savez de qui il s'agit. So the Adishakti takes the form of Viratangana. Donc l'Adishakti, la Shakti primordiale, prend la forme de Viratananda. With that enlightenment, you achieve your realization. Et c'est avec cette illumination, cette lumière que vous accomplissez votre réalisation. So the Kundalini passing through different centers, enlightening the different energies, ultimately comes to the brain and enlightens the Viratangana power. Et la Kundalini, en s'élevant, passe à travers les différents sens, et lorsqu'elle arrive au niveau du cerveau, elle met en action cette Viratananda. At this point, at the brain point, the Kundalini starts spreading in the head. Et à ce point du cerveau, la Kundalini se met à se répandre dans la tête. She of course shoots off from the Sahasrara, but also she trickles down through this plate of the brain downwards. Évidemment, elle surgit à travers le Sahasrara, mais aussi elle commence à occuper le cerveau jusqu'à ces deux points sur les tempes, et à partir de là, descend dans les deux sympathiques. That relaxes you. That's why you feel relaxed. Et c'est pour cela que vous vous sentez relaxé. It relaxes the sympathetic. Parce qu'elle adoucit les systèmes sympathiques. That enlarges the centers. Et elle élargit le canal central. It brings it back to its normal positions. En le ramenant à sa position normale. The enlargement of the parasympathetic or Sushumna makes the Kundalini rise in more quantum. Et l'élargissement de ce canal central de la Sushumna Nadi permet à la Kundalini de s'éveiller et de monter plus fort. It is all done by a reflex action of Kundalini. Et tout cela est fait par une action réflexe de la Kundalini. So the Kundalini is already built in such a manner that when she rises, she automatically does all these things. Et la Kundalini est donc bâtie de telle sorte que lorsqu'elle s'éveille, elle fait tout cela de façon spontanée. So your Kundalini has got the power to enlighten all your centers and to enlighten your brain and to relax you, to increase the size of the centers and make the Kundalini rise again. Donc la Kundalini a de façon spontanée à l'origine ce pouvoir de s'éveiller, de traverser tous vos sens, de monter jusqu'au cerveau, de traverser le Sahasrara, d'agrandir le canal central et de relaxer vos systèmes sympathiques.